آج 2 دن سے ہم نے روٹی نہیں کھایا, ابھی ہم گولی بھی نہیں کھا سکتے. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے ایک چائے پیا. سر دیکھیں اللہ کے کاموں میں میری کوئی مداخلت نہیں ہے. سر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے, صحت سلامتی عطا فرمائے. چارجز آپ سے نہیں کہہ رہے نا, کمپلین کریں گے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویدر میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہے. آپ کینسل ہے تو صبح 9 بجے کینسل کرو, سب نکل جاتا تھا. اب 10 بجے 9 بجے یہ دیکھیں کینسل کرنا کپتان کی ڈسکریشن ہے. جب اس کو وہ 2.5 گھنٹے وہ اس میں بیٹھا رہے جہاز میں, ویدر کا ویٹ کرتا رہا, اس کا پورا پروگرام تھا آپ لوگوں کو لے کے جانے کا. دوائی بھی نہیں کھائی. دیکھو یہ پورا دوائی میں نے باہر سے صبح 4 بجے اٹھا, وردی پہنی, یہاں پہ آیا, فلائٹ آپریشن میں جا کے ویدر لیتے رہے. اس کے بعد 2.5 گھنٹے جہاز میں بیٹھ کے انتظار کیا ویدر لینے کا. آپ لوگوں کو لے کے جانے کا مقصد تھا نا. اب آگے اللہ کے کام ہے, اس میں نہ آپ مداخلت کر سکتے نہ ہم. 4 دن ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی فلائٹ روک رہے ہیں, کیا کہیں؟ کچھ نہیں بول سکتا. ابھی ہم کو دیکھو, ابھی ہم چیک کرے گا. میرے شوگر کا مریض ہے, اب میں کہاں سے کچھ کھاؤں؟ ہاں نا, بے شک بالکل یہ تو ہوگا. میں نے چائے پیا. دیکھو چائے کتنے کی چائے پی ہے یہاں سے؟ 7 کپ چائے 2300 روپے میں, 2355 روپے کی انہوں نے. 240 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک چائے کا کپ انہوں نے دیا ہے جی 230 روپے کا. 7 کپ کا 35. نہیں, جنرل سیلز ٹیکس 324 لگایا ہوا ماشاءاللہ. یعنی کہ کل ملا کے 2355 روپے کی انہوں نے 7 کپ چائے پی ہے. یہ مریض ہیں. اور کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ میں بحرین سے آیا ہوں. بحرین سے آ رہے ہیں. یہ 4 دن سے مسلسل یہاں پر آ رہے ہیں فلائٹ کے انتظار میں. اور یہاں پر جو ہمارے انتظامیہ PIA انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں یا جو بھی ہے نمائندے ان کے یہاں پر آئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلائٹس اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو صحت کاملہ سے خوش رکھے, ہم کو کچھ ہو جائے گا, PIA ذمہ دار ہے. دیکھو نا, ابھی میرے پاس یہ بھائی صاحب کی دیکھیں آپ بیمار آدمی ہے جی جی. تو 4 دن سے وہ آ رہے ہیں, بحرین سے آئے ہیں. دیکھیں ہم PIA کے عملہ دیگر اتھارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ تماشا, یہ بہانہ گلگت بلتستان سے آج کی بات نہیں ہے. یہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے ہمارے خواتین, جس سے ہمارے بچے, جس سے ہمارے مریض, جس کے ہمارے بلکہ ہمارے گلگت بلتستان کے نمائندوں کی بھی کوئی وقار نہیں رہا PIA کے سامنے. ان کو چاہیے کم سے کم اس لیے متبادل کوئی ہمیں حل دکھائیں, یا دوسرے جو ایئر لائنز ہے ان کے اجرا کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں. گلگت بلتستان کے نمائندوں نے کئی بار وزیر اعظم کے سامنے, صدر کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کئی سالوں سے, لیکن ہماری شرافت کا, ہماری نرم مزاجی کا, ہماری جو حب الوطنی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہمیں ہر دن ایئرپورٹ پر ذلیل کر رہا ہے. جہاز ہے ہی نہیں, ہمیں 4 بجے اٹھا کے ادھر لا کے 1 بجے تک 2 بجے تک 10 دفعہ کینسلیشن ڈیلے کرتے کرتے ہمارے ساتھ یہ مذاق کب بند ہوگا؟ ہم سب سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان کے نالائق قیادت سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ آج تک وفاق نے ہمیں لوٹا سمجھ کے, ہر پارٹی نے لوٹا بازی کا بازار گرم کیا ہو گلگت بلتستان میں, اور ہمارے ایک مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس اقدامات ہمارا قیادت بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. ہمیں سب سے بڑا شکایت ہماری اپنی قیادت سے ہے. اس کے بعد ہمارے نظر میں مجرم PIA کے عملہ ہے. اس کے بعد ہم وفاق سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کے ساتھ ہونے والے اس زیادتی کا کوئی ازالہ کیا جائے. کم سے کم اس زیادتی کا عمران خان صاحب, دوسرے سول ایویشن کا وزیر صاحب نوٹس تو لے لیں. کم سے ہمارا جو آج دل گرم ہوا ہے اس کو ٹھنڈا تو کریں. گلگت بلتستان کے لوگ شریف ہیں, محب وطن ہیں. ہم نے اپنے گھر سے آٹا گوند کے, انڈیا سے لڑائی کر کے ہم نے پاکستان کے ساتھ نعرہ لگا کے آیا ہے. گلگت بلتستان میں کوئی فوج آ کے
फतह नहीं किया है। और आज भी अगर पाकिस्तान में ढूंढे, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज़्यादा वफादार वतन के किसी कोने में भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, बताएं, आपके जहाज़ मंसूख हो गया है, ये मंसूख सुबह से बैठे हुए हैं, हम तीन दिन से हो आ रहे हैं। हम जहाज़ हर दिन कैंसिल हो, बल्कि जहाज़ है ही नहीं है। जहाज़ किसी और रूट पे जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए। तब्दीली सरकार सिर्फ नारे लगाते हैं और हमें धोखे में अंधेरे में रहकर वो सिर्फ हुकूमत बनाना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह इनके हुकूमत बनने नहीं देंगे। अच्छा हाई साहब, आप ये बताइएगा कि हालिया जो है वो पूरे पाकिस्तान में खबरें गर्दिश कर रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा दिया जाएगा। यहाँ पर सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि एक जहाज़ नहीं दिया जा रहा, आइनी सूबा कैसे देंगे? यार आइनी सूबे की बात छोड़ें, अभी हम परेशान हैं। 3 दिन से मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, ठीक है जी। और आप देखें कितने गरीब मुसाफिर हैं जिनके जाने आने का 2,000 रुपया आने जाने का लग रहे हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, अब हमारे वो जहाज़ कौन सा है आप मुझे बताएं। कोई जहाज़ इस वक्त यहाँ पर जो है वो नहीं खड़ा हुआ। वो जो सामने नज़र आ रहा है बड़ा वाला जहाज़, वो गिलगित बल्तिस्तान की रूट के ऊपर नहीं जाता। यहाँ पर छोटा जहाज़ लगता होता है, ये इस जगह के ऊपर। अच्छा, सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक जो है जहाज़ भी नहीं रखा गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद PIA, मुर्दाबाद 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 PIA, मुर्दाबाद PIA, मुर्दाबाद 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 PIA, मुर्दाबाद 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 PIA, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। PIA मुर्दाबाद, PIA मुर्दाबाद, PIA मुर्दाबाद, PIA मुर्दाबाद, PIA मुर्दाबाद। हम मुतालबा करते हैं, एक और मुतालबा करते हैं, हमारे इस करदू में PIA के अलावा 2 एयरलाइनें और भी होनी चाहिए। ये PIA अकेला होने की वजह से बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। एयर ब्लू भी जाना चाहिए ताकि हमारा रेट भी गिरे। हमारा 45 मिनट का ट्रेवल है और हम कराची टू इस्लामाबाद की प्राइस दे रहे हैं, हमारा रेट भी बहुत ज़्यादा है। अभी धरने का ऐलान करें। बिल्कुल करेंगे। अगर आपने हमारी फ़्लाइट नहीं भेजा और फ्लाइट नहीं भेजने के बाद हमारे यहाँ मुसाफिरों को रिहाइश नहीं दी, खाना नहीं दिया, तो भरपूर धरना होगा और यहाँ से हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। हर चीज़ साफ है यार। अभी वो 1990 वाला गलती नहीं है जिसको आपने मौसम के चक्करों में डाल दिया। हम खुद यहाँ देख सकते हैं मौसम क्या क्या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो है ना वो अभी 4G 5G चल रहा है बल्तिस्तान में, सब 2 सेकंड में पता चल जाता है मौसम की। ऐसे नहीं हो सकता। अभी मौसम का मसला है या जहाज का मसला है? जहाज की बदमाशी है। जहाज कहाँ गया हुआ है? जहाज का मसला है या इनका जो पायलट साहब होगा। ये PK-41 दुबई भी जाती है, ये दुबई तो नहीं भेजी भी इन्होंने? दुबई भेजी है ना, सामने तो लगाई भी नहीं है। दुबई भेजे हुए हमारे यहाँ और हमारा जहाज इमरान खान को लेकर गिलगित जा रहे हैं।